guys, Mag-make milkshake it. Naman may nakakita. ako'y video niya. Kamera. And so magkuha to guys. Tag ice. Chop. Okay, so there guys. Ibutang na din sa akin. Sige, tama doon. Okay. So, nami basa tayo guys. And and Marshmallow. sige to na. Milo. Milo. Ice na. Oh yes, you're right. Kuchilyo. Oh my guys, may kutsilyo di alay. Ay, kanina lang ba? Pinutot. Naluba na to tayo of ice. Hala. Gahi kayo siya kay. Paring ulat dito. Oh. Ajak lang. Kasi nakabantay kayo mag-ikuha. Hello guys. Mag-make milkshake it. Naman may nakakita. Ako'y video niya. Kamera. And so magkuha to guys. Tag ice. Chop. Okay, so there guys. Ibutang na din sa akin. Sige, tama doon. Okay. So, nami basa tayo guys. And and Marshmallow. sige to na. Milo. Milo. Ice na. Oh yes, you're right. Kuchilyo. Oh my guys, may kutsilyo di alay. Ay, kanina lang ba? Pinutot. Naluba na to tayo of ice. Hala. Gahi kayo siya kay. Paring ulat dito. Oh. Ajak lang. Kasi nakabantay kayo mag-ikuha. Wait, nagkuha. Wala. Teka. Botang dito. Anay dagong title. Diba? Ayan. Ako nang balik sa ayan. Sana. Ako sa Andre. Ay, di ako sa cook. Parang. Kaya matagaw float guys. Kaya matagaw float. Wala yan. Wala po yan. Ano, agad tungkol po. Bakit na paglamay ko guys. Mix na to guys. Till the end of the oh my god. Oh my God. Nice soba. Guys. Nasobra guys. Pagkan ako. Pinala ka. Oh, sige. Sarap. Kaya ba dyan tayo marshmallow? Busak. Punay. Kamay. Okay. Sino? Tunga-tungaan eh ba? Wala. Marshmallow. Wala tayo straw guys. Oh my god. Complete ba nga? Okay. Ano ba rin sabi? Mala ha, ang sarap.
Mura na yung coke float na yung marshmallow. Abad. Okay, kailangan mo pala. Ano na guys, Ano guys, ayan. Ay. Pang silipon. Ano pa So, dala? dali na pa mga kuan. Dali na mo ino. Dali na kahit. Okay. Sa tilawan. Sige, ara guys. I'm not na to try guys. Lamit na ba? Im na daw. Try ka dito eh. Dawat naman ni guys. Kasi guys. Pag-search ka na mo guys. Milk, ingredients milk tea. Di ba guys, natong babae guys siya. Nang ko na kamang giawat. Marshmallow daw eh. Wala siya milk tea guys. Coke. Kung mahalon mo sa milk tea ka lang guys. Kung namoy 50 pesos. Palit mo ani guys. Tag 50 pesos total lang eh. Tanan. Ay dili. 40 pesos. I'll- Ano na. 40. Pero kung gusto nyo dungagan, Pero mong gusto ani guys. Kung ra. 40 lang na to guys bro. wala. Balitan na mag-marshmallow. Para. Kaya na to Lamig kay dyan. para makuhaan ang Milo. Lamig kasi guys. Try ninyo guys. Promise. Lamig juga guys. Marshmallow dali. And the first time pa naman nakahimot, nag-milk tea na lamig kayo. Mm. Mm. So cold. Refreshing. Forever. Ang ingredients sa limani guys, dapat guys na mo ice. Ice cube Milo. or dagko nga ice. O kuan. Ko. Then, marshmallow, murag wala na sa kuan. Pero kung gusto nyo, put na yung marshmallow. Apela pod. Oh, kung naion sa nga candy, pwede nyo bot lang guys. Pero lamig juga guys. Muna yung kita ko. Minahan nila dahil pati mo og coke float guys. Okay, ay guys. Coke float in real life. We made our own coke float. Okay. So guys, doon sa namo ni so tanawa ninyo ang video din. Ugma guys, for part 3, basin maka-vlog mi ugma guys, maghima na po tayo milkshake. Okay. Part 2. Murag makakuan, magpusin-pusin may anak. Ugma. Ay, part 3. Person guys din. So, unsa nga makami yung request lang, comment lang sa comment section. Or, Okay guys. Ano mo guys? Oh. Ano na to si guys. Masya kape guys na. Pwede na kape guys. Coke ug bayan na. Namit ko guys. Okay guys. We are cousin. Yes. So guys, tomorrow, di na po tag coke float. Milk tea na po tag. Then pagkasada ng milk tea, milk float, or ano ba mag-milk float?
Graham bar. Mm. Lapit si Marat. Purot na guys. So, ay napaday gamay. So, rat na yun guys. Wala na guys. So, abangan ninyo pagka part 3. Ato, man ito tong part 1. Katong nag-ilis-ilis yung outfit. Diba? Pero wala pa naman na kanta. Wala pa to naman na post kay amo pa tong editon. Kay Bati kayo guys. Bati kayo pagka-edit. Don't worry guys. So, karon magtinarong namin. Tinarong na mo karon guys. For part 3 na po ta guys. See you. And pag-comment mo kung unsa mang mukbangon nga mga makaon. So, abangan ninyo. Bye-bye. Joke. Hindi pa nagtatapos ang ating vlog. So, napatay ko anon. Ay, okay na to. Bye-bye.